କରିବ ସୁନା ନିଅ ସୁନା। छिड़ी जाइए चोरी दबू आउ टाइट थिले सला फुल ढिला करी दबू आउ जदी ढिला थिपो ना ना ढिला थिपो सला इमिति टाइट करिबू आके विश्वास करिबनी आउ जानिच जदी मोया लागि जाइथिबो ना ना जदी मोया लागि जाइथिले ना सला एसडी पके पूरा गाकी सला एसिडी पके पूरा सफा कर आउ नो टेंशन आउ जदी सामान्य थिपो ना ना जदी सामान्य थिपो सला आस्ते करी चली आउ सुनारी बनी करबो सुना किए डाकुछ झियो बिगाड़े को आसा आसा शीघ्र आसो फेरी वाला हेले देखालो ना ना मु तो फेरी वाला हेले देखालो जानिछु सुनारी पई करबी सुनना अरे हे सला तोर जा हेछि ना ना तोर जा हेछि तोर निश्चय थप ना ना निश्चय थप अच्छा तोर टिके मते देखै सुनना तोर कोन सुनना अछि मते देखा डिफेक्ट मु ताको खाली थियारे मोला सला जोड़ी देती आउ जदी ढिला थीपो सला 25 आनी पूरा टाइट कर देती जानि आउ जदी मोया लगी जाई ओ एसिडी पके पूरा घाटी दे जानि ना तमे एसिडी पके सफा कर दो जा आउ तो सात हो जा हे सला मिछ पर मोर जात करे नहीं ए गां सारे लोक को देई पछन ए बणियार रैकेट ता केते ताके कहि देबे जाई सत्य आओ अच्छा बणिया भाई कोन तम नाडा कहिला मो ना तम नाडा कहिला मो ना होती चुच्चू मामा है कोन कहिला तम ना मो ना होती चुच्चू मामा हाथी ए मां चुचमा भाई तमे আজি মতে মিলি গলা মন ময়ূরী ছাড়িবিনি তোমাকে মু জিবি পছে মরি বহু দিন খোঁজি খোঁজি পাইছি তোমাকে আজি তুমি মোর মন ময়ূরী ও তুমি মোর মন ময়ূরী হেরে চুচমা ভাই তমে আতে ঘরে গলো মু তম কেতে খোঁজিনি अबे हे साला कुआरे चली में एबे तो लॉकडाउन हे होला हां साला लॉकडाउन रे पूरा मु बेंगलोर रे थी साला जम्मा टिकट मिली जानी भारी कष्ट लागिला कोन करबी जत्ते बेले टिकट मिलिला सत्ते बेले आगु आसी अबे हे साला तत्ते केते खोजी जाई सत्य गां सारा लोक को पचारिली मो चुच्चू में कुआरे गला केही मते कोइले केही कहले? केही कोइले तापरे मो मुंड पूरा टेंशन हे कोन करबी हां तापरे जेकी गुडा आईडिया आइडिया हां की मां की आइडिया अबे हे
ଶଳା ଗାଁରୁ ସହର ଆଉ ସହରରୁ ଗାଁ ଯାଏ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସୁନାମ ଡିଫେକ୍ଟ ଚେକ୍ କରି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଶଳା ତୋତେ ବି ବୁଝିବି ବେ ସତରେ କେତେ ଦେଖାଉଛ? ତୋର କଣ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ବେ ସରିଗଲା କଣ ସରିଗଲା? ନା ନା କଣ କିଛି ନୁହଁ ଶଳା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ତାମାନେ ତୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ ଆରେ କଣ ତମେ ଜାଣିନ ଜିଜ ଭାଇ ହଁ। ମୋ ବାପା କବ ନା ହଁ। ସେଟା ତ ଘୋଡା ମଦୁଆ ହଁ। ଏଠିକାର 10 ବାଟ ବାଟ ସଦର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 65 ବର୍ଷ ବୁଢା ସାହେବର ମୋ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି 65 ବର୍ଷର ବୁଢାକୁ ହଁ ଜାଣିଛ ସେ ବାଡି ବସାଟା ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନି ନା ଉଠିଲେ ବସି ପାରୁନି ଡେଲି 10 ବାଟ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲେ ଉଠା ବସା କରୁଛି ସତରେ ଆବେ ହେ ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଯିବୁ ନାଇଁ ହଁ ପରା ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ହବନି କଣ ରେ ଏଇଠି କାରଣ କହୁଛି କାଇଁ କହିଲ କାହିଁକି ତମେ ଆସିଗଲେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ ଖୋଜିଦେଲ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜିଦେଲି ତମେ ମତେ ମିଳିଗଲ ମୁଁ ତମକୁ ମିଳିଗଲି ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତମର ସତରେ ଆବେ ହେ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତତେ ନେଇଯିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲୁ ଯଦି ସେ ବୁଢା ଆସି ସଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦବ ସେ ବୁଢା କଣ କରିବ ମାନେ ସେ ବାଡି ବସାଟା ଆମ ବାଟକୁ ଯାଇଛି ନା କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ବୁଢାକୁ ପରା ମୁଁ ଦିନକୁ 10 ବାର ଥର ବସ୍ ଉଠି କରଉଛି 10-12 ଥର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ସେ ବୁଢାକୁ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେଲି ନା ସେ ବୁଢା ପୁରା ଲୁଗାପଟା ଶୁଶୁ କରିଦଉଛି ସତରେ ହଁ ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରିବ ଏଇ ଜିଜ ସେ ବୁଢା ତ ଘରେ ନାହିଁ ଚାଲ ତମର ସାଲା ଜମା ଡେରି ମୁଁ ଆଣି ଗୋଟେ କବାଟା দিয়ে আসি আরে কি বসিস না আমি তো মতে কবাটা দিয়ে আসি ଶୀଘ୍ର ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା। Marsa, my darling, Marsa, my darling. I love you, Marsa. You love me, Marsa. You love me, Marsa. I love you, Marsa. I love you, Marsa. ତୁ ଜମା ଡେରି କର ଶୀଘ୍ର ଯା କବାଟା ତୁ ଏବେ ଠିଆ ଠିଆ ରଖ টাইম কোথায় খালি ছাড় না ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯା ବେ এই মা বুড়া নাই আছে ওরা তো মোটা আইলো আবে হে কଣ ଆଜି ତୁ ଭାରି ଚିକେନ আমি আরে দুলিয়া দেখাও আরে পড়ে গেছে पिएंगे हम तो मार पिएंगे मंगरी कर भाटी में मार पिएंगे हम तो मार पिएंगे मार करके चखना और बीड़ी पिएंगे जहाँ जहाँ मेरा वहीं कमर मेरा अरे मंगरी कर भाटी আবে কଣ ଟିକେ କରିବେ ତମେ ଆମ ଘରେ କଣ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ ହାଣ୍ଡି ଅଛି ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବ ଶଳା ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ନା ଗୋଟେ ଖାଉ ଲୁଚିଆ
ଚୁଚିନି କଣ ଘରେ ନାହିଁ? ତ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଏ କବାଟଟା ଟିକେ ମେଲେନ। ଏ ଚୁଚୁମି। ଏ ଚୁଚୁମି। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ଇରେ ଶଳା ଏ ଘରୁଟା କଣ ଭୁରୁକୁଟିଆ ବାସୁଛି? ଶଳା ଆଗରୁ ତ କାଇଁ ଏମିତି ବାସୁ ନଥିଲା। ଏ ଚୁଚୁମି ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା କିଲ? ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ବାସୁଛି? ମଦ ଏ ବାଟକାଡି ବ୍ରାହ୍ମ ଟିକେ ମାରିଦେଇଛି ତ ଏ ବାସନ ନାହିଁ ତ ଏ ଚୁଚୁମି ମୁଁ ଭୂତ କହୁଛି ତମ ବାରିପଟ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛର ଭୂତ କହୁଛି। ତୁ ସବୁ ସେଇ ଗଛକୁ ହାଣିକି ଟେବୁଲ ସେଇ ଟେବୁଲ ଭିତରେ ମୋ ଆତ୍ମା ମୁଁ ତ ମନା କରିଛି ଗଛ ଖାଉ କଣ କହିଲୁ? ଗଛ ହାଣିବି ଖାଉ ଗୁଦା ଖାଇବ ଗୋଟା ଗୁଦା ଖାଇବ ଖାଇଲ? ତୋର ଆତ୍ମା କଣ ଏଇ ଯାଏ ଶାନ୍ତି ହେଇନି? ଏଇ ଯାଆନ୍ତା ତୁ ଶଳାଟି ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେଲି? ହଉ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଦେବି ଆଉ। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ବଣିଆ ମହାନ୍ତି। ବଣିଆ ମହାନ୍ତି? ଅରେ ଶଳା ଏବେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଭୂତ? ସେମିତି କହିଦଉଥିଲା। ଆରେ ଶଳା ମୁଁ କଣ ତୋ ଅଜା? ଶଳା ଯୁବୁନା ନହେଲେ ଶଳାକୁ ଶଳା ମୁଁ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଶଳା ମୋ ଘରେ ପଶୁଛୁ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ଭୂତ? କଣ କହିଲୁ ଚୁଚୁମି? ତୋର ସୁନାଟା ସିଏ ଦେଖିବ ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଭଡାକୁ ପଳେଇବି? ଘରେ ଶଳା ତୁ ମୋ ମାଇଙ୍କର ସୁନା ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଭଡାକୁ ପଳେଇବି? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ମତେ ଏଠି ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଠିଆରେ ଓହୋ ତାର ସୁନା ଯଦି ଡିଫେକ୍ଟ ଥବ ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଠିଆରେ କରିଦବୁ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ଛିଡି ଯାଇଥିଲେ ଶଳା ଯୋଡ଼ି ଦବୁ ଆଉ ଯଦି ଢିଲା ଥିବ ଶଳା 25 ଲଗେଇ ପୁରା ଆଉ ଜାଣିଛ ଯଦି ଟାଇଟି ଥିବ ଯଦି ଟାଇଟି ଥିବ ଶଳା ଏମିତି କରି
अरे साला खाली ठियारे ठियारा का कर ଆଉ ଜାଣିଛ आ बसिकिरी करि पारे हां ଆଉ ଜାଣିଛ ଚଟି କଣ କଳକ ଲାଗି ଯାଇଛି ନା ନା ଚଟି କଣ କଳକ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି हां ଶଳା ଏକ୍ସଡି अरे साला तू मो माई दिनार सुना रे एसिडी पकेइले से सुनाटा कौन रहिबो अरे साला सेटा साला कहलिया जिनिसटा एसिडी पकेइले पोड़ी जीवनी हां जा साला बारे को साला हां तू कौन को जा साला ऐसे मत करो जा हां क्या भाई नोट ना दो हां आता ये गान करते क्यों मैंने खबर नोट ना दो गरा कीटा तो ए गां जाकर सुना नहीं हां बेसी कौन का जा ଜାଣିଛ ଭାଇ ଏ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁନାମ ଖାଲି ଓକେ କରୁ ଆରେ ଥରେ ଚାନ୍ସ हां ଠିଆରେ ଅଛି हां ଜାଣିଛ ये नहीं रे बापा आओ तू किया रे कोई दरकार नहीं तू बाहर नले खड़ा तू चोप्तार खड़ा उठी जा खड़ा बाहर जा खड़ा मो ଚୋଟା ତ ପିନ୍ଧିଲା କେମିତି ମାରିବ सही है हां जा गाड़ी बसा उठले बसी माने ना बसी उठले नहीं और ना सुना लगो कौन कहलु तुमी बसिले उठी पारुनी उठिले बसी पारुनी हेडी देखे आउ जदी थरे उठिला आउ जम्मा बसिबनी अरे सड़ा आउरी सड़ा किया है हां सड़ा तोते तो मना करी मो भाई दिनार सुना देखैबार नाही तू सड़ा जा बाहर जा सड़ा बाहर को सड़ा बेसी को दू हां तुम चुप रहे बन चीनी ना मत हां चीनी ना मत ना तोते चिनी तुम माई को तोते चिनी माई मोरा कतई ता खाली हां देखो को मोड़ी करके कुकुड़ा मला बलिया मु बुढ़ाई गली मका पाउली नहीं गया हां होगा पूरा चुपचाप खड़ा हो हां पार्टी करो मार ओ मु मयूर बुढ़ा मोड़ी करके हां हे की बड़े भाई हां तमे दिन क्या हुआ मु खाने तो सुना नहीं गया से ला ହଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିବ ओ तू घर गया ताको सुना ना देखो हां लते हां मो सुना मोई सा ओ तो सुना आ मोर ताहे कुछ अधिकार नहीं हां कोई देखला किया का देखियो ना हां होगा वो तमे देखता ये बुढ़ा का सुने बने जमा जी बने क्या है तो खाली इमा फाटा बोल हां जा बाहर जा पाबो ଗୋଟେ ଭାଇ हां ଖାଲି ଟିକି ନାହିଁ हां ଜାଣିଛ हां ଏ ଗାଁ ସାରା ପଚାରିବ ହଁ। ଏ ପଣିଆ ମହାନ୍ତିଟା କେତେ କହିବ ଜାଣିଛ ତ ଏ ଗାଁ ସାରା ପରା ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି ନା କିଆରେ खाली किया रे हां ଖାଲି ଥରେ ଚାନ୍ସ चांस ଭାଇ ଥରେ हां ପୁରା ଉଠିବ ओके कर दो हां हां ए बापा हां ओके करिया दरकार नहीं जदी मो भाई किराना सुना टिकट दिबो ताले ए बाली बदल राइकी ताको एक्सचेंज कर देबी ନା 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 हां ସେମିତି କାମ ଜମା କରିବୁନି हां ଜାଣିଛ हां ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସୁନା ନା हां ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ओ डिफरेंस ଆଉ କଣ हां ଜାଣିଛ हां इला बाहर मारी ये चुप ये कौन है काबू दला ये काबू दला पेनोली काबू दला ए केमिति काबू दला सारा तोते बारंबार मना खोजी खाली सुनाई में काबू देखे सुनाई ये सारा
ଚମ୍ପେ ନଳି ବିଷ ତ ଭାରି ବିଷାକ୍ତ। ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନ ମାରିଲେ ସେ ବିଷ କ'ଣ ସହଜରେ ଝଡ଼ିବ? ଏ ଭାଇମାନେ, ଏ କିଏ ବିଷ କାଳିଆ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ କି? ଯଦି ଜାଣିଛ ଟିକେ ଆସ, ମୋ ମାଇକିନାର ଟିକେ ଠିଆରେ ଠିଆରେ କାଟିଦବ। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାକୁ ଟିକେ ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବି। ଏ ଯା, ମୁଁ ତତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯିବୁ ଯିବୁ। ଚୁପ୍। এই টিকিয়া গুলো কଣ କରୁଛି? এই টিকিয়া গুলো କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ହଉଛି ନମ୍ବର 1 ବୋଲୁ। ଖାଲି ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ନା, ଖାଲି ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଖାଲି ଠିଆରେ ଠିଆରେ ବିଷ କାଢିବି, ଜାଣିଛ? ହଁ, କେମିତି କାଢିବି ଜାଣିଛ? ତୁ ସୁନା କାମ କେତେବେଳେ କରୁ? ବିଷ କାଳିଆ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ହଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ କେମିତି କାଢିବି ଜାଣିଛ ତ? ଖାଲି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ବିଷ କାଢିବି। ହଉ ଟିକେ ତୁ ରହ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରୁଛି ତାର କୋଉଠିକି ସିଏ ସିଏ ତୋର କୋଉଠି କାମୁଡୁଛି? ନା এই କରିବନି, ମୋ ମାଇକିନାର କାଲୁକୁ କାମୁଡୁଛି, ସେ ସୁବିଧା ତତେ ଦେବି। ଯା ଯା, ବାହାର ଯା, ମୁଁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ଯା। ମେଡିକାଲ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ବାପା ତୋ ଲଟ୍ରି ଫୁଟିଗଲା ଆଉ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତତେ ଚାନ୍ସ ଦଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଢିବୁ, ଯୋଗାଯୋଗୀ କରିବୁ। ହଉ ଯା, ମୁଁ ହବନି, ଆକୁ କଣ ଦେଖିବ କାଢିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇପଟେ ଅନେଇଲେ ପରେ ମୋ ବିଷ କାମ କରିପାରି, ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବି କାମ କରିବନି। ହରେ ଶଳା, ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛୁ? ସେପଟେ ଅନେଇଲେ କାଢିବୁ, ଏପଟେ ଅନେଇଲେ କାଢିବୁ। ହଉ ଆଉ ସୀତା ତ ସେଇପଟେ ଆରାମରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଯାଉ ଯାଉ ଯା। ଏମିତି ହାଲିଆ ଲାଗେ। କାଢିଦେଲୁ, ପୁରା ଭଲ ଆଗରୁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ କାଢିଦେଲି ଆଉ। ଏ ଚୁଚୁମି, ତତେ ତ ଭାରି ଆରାମ ଲାଗିଥିବ, ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଠିଆ ଠିଆ ତୋର କାଢିଦେଲା ଆଉ, ନାଇଁ? ହଁ, ଯାହା ହଉ ବାପାରେ। ଏ ବାପା, ତୁ ତ କରିଦ ତୋର ଭଲ ବିଷ କାଢିବା ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଏ ବାଲିପଦର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି, ତୋ ପାଇଁ ମାଇ ଖାସି ମାଂସ ଗୋଟେ କେଜି ଆଣିଦେବି, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଦିଟା ଆଣିଦେବି, ଚାଖଣା କରି ଖାଇବୁ। ଏ ତୁମେ ଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି କର। ସିଏ ହେଲା ଆମ ଘର ଭାଇ, ହେଲା ଆମ ଘରେ 8-10 ଦିନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିବ କଣ ହେଲା? ତୁ ୟା ଭିତରେ ଧର୍ମ ଭାଇ କରିସାରିଲୁଣୁ। ହଉ ଆଉ ତୋର ବିଷ କାଢିଦେଲା ତ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏ ବଜାରକୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଭାଇ ମସଲା ଟିକେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇକି ଭଲେଇକିରି କଷିବୁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଦିଟା ଆଣିଦଉଛି, ଚାଖଣା କରି ଖାଇବ। ଆସୁଛି, ଯାଉଛି। আরে হেই, সারা তোর কি বুদ্ধি রে?
तो बुद्धि की ना पूरा मानने का गोड़े हुए ये बोलो ये बहु ये तुम ये तो बेला ए हेलो ये तो बेला तो बेला ए तो तेरे तो बेला मोटे ये तो बेला ये मुंडा भी निकालो Se chiama come porto. मुंडे एक को बतिलो सोला कोडी दिला सोला सिगी रट बिना तो बेला ए मो खुली बना लो मोडिया धरो ए मो बिला लो ए नहीं मुआ मेडिकल पड़ जाता ए टूट गया तो बोलो के मोरो काटो Dia sebenarnya. नहीं को जाई पारी ताकू ये को मुंह काढी हां सोळा सगळा चाका दिले सगळं काढतात सगळं मला आमचा का हवे सोला तो सोला जागा देखिया खाली तो सोला धुआ पिलानो जागा जरा मानू न काटो आ मोर এটা অজাগা হেলা না আরে বাবা এ মতে কষ্ট লাগিয়া আজকে সাহায্য না মুখ কাढी এইটি শুনো বলো যদি ন কারু হ্যাঁ তাহলে অরখপুর গাঁরে সম্বর্ধন কইলে কোন তু ভাল বিশ্বকার আর যদি ସେମାନେ জানিবে তু সরল গচ্ছি লেখেই হানবে তো ভাগ্য বল দিলা কাটুবা না মুখ কাढी আগে কাটুবা কাটুবা এ ভাই কষ্ট লাগে এ টুক চাকুরি এ কলো এ দিকে তাকা এ বাবা তুমি ভারী শান্তি লাগিলা লো কষ্ট পাউছিলে পুরা শান্তি লাগিলা